दर्शक बंधु जदि आपण सारा जीवन सुस्थ और दीर्घायु रहिबा पई चाहुछंती तेबे एही 50 गोटी टिप्स को फॉलो करंतु। नंबर 1, केबे भी औषध को ठंडा पानी सहित खांतु नहीं। सर्वदा औषध सहित उषुम पानी व्यवहार करंतु। नंबर 2, संध्या 5टा परे भारी खाद्य खांतु नहीं, नचेत पाचन गड़बड़ हो जाई पारे। नंबर 3, फोन रे कथा हेबा बेले फोन को सर्वदा बाम पाख कान रे रखी कथा हुअन्तु। नंबर 4, सकाळ समय रे खाली पेट रे 2 ग्लास उषुम पानी पियंतु। नंबर 5, निश्वास सबु बेले नाक पटे नियंतु, पाटी पटे नियंतु नहीं। नंबर 6, दिन रे 8 रु 10 ग्लास पानी धीरे धीरे पियंतु। नंबर 7, सकाळु केबे भी खाली पेटरे चाहा पियंतु नहीं, एहा आपणक स्वास्थ्य प्रति हानिकारक होइथाए। नंबर 8, रात्रि समय रे दही भात खांतु नहीं। नंबर 9, सोईबार सबुठु भल समय राति 10टा रु सकाळ 5टा भितरे होइथाए। नंबर 10, रात्रि सोईबा समय रे मोबाइल फोन पाखरे रखंतु नहीं। नंबर 11, खाद्य भोजन परे तुरंत सुअंतु नहीं कि गड़बड़ मध्य हुअंतु नहीं। नंबर 12, चार्ज बसिथिबा समय रे फोन रे कथा हुअंतु नहीं कि अन्य किछि काम करंतु नहीं। नंबर 13, अधिक नई की पढ़िले फुसफुस कमजोर और टीबी हेबार भय थाए, तेणु सर्वदा नॉर्मल पोजिशन रे रही पाठ पढ़ंतु। नंबर 14, रात्रि समय रे खटा फल खांतु नहीं, एहा आपणकर पाचन तंत्र को गड़बड़ कर दी थाए। नंबर 15, चीनी मैदा लुण एही 3 जहर ठारू जेते पारुछंती दूरे रुहंतु। नंबर 16, धला लुण बंद करी सौंधव्य लवण खांतु। नंबर 17, व्यायाम सबु बेले निश्चय करंतु। नंबर 18, निजर सोईबा रूम बा विश्राम रूम सबु बेले परिष्कार करी रखंतु एवं पवन जीवा आसीबा भली व्यवस्था करंतु। नंबर 19, बहुत तेल और मसला रे तियारी खाद्य खांतु नहीं एवं गरिष्ठ खाद्य मध्य खांतु नहीं। नंबर 20, जदि आपण आराम निदरे सोईबा पाई चाहुछंती तेबे रात्रि रे मिठा खांतु नहीं। नंबर 21, दिन रे सबुज घास रे चालिले बहुत भल होई थाए, एहा आपणकर रक्तचाप को दूर कर देई थाए। नंबर 22, पक्षाघात हेले रोगीर नाकरे देसी गाय घियो ढालिले 15 मिनिट भितरे एहा ठीक हो जाई थाए। नंबर 23, मुहरे पानी भरिकी गाधोइले केबे भी ठंडा होई न थाए। नंबर 24, गाधोइबा पूर्वरु नाक कान नाभि और आंगुली नखरे सोरिष तेल लगाइले केबे भी आखि खराब होई न थाए। नंबर 22, जेबे मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाए तेबे सेही समय रे फोन सुनंतु नहीं, कारण सेही समय रे रेडिएशन 1000 गुण बढ़ी जाई थाए, जहा फल रे आपण मानसिक रोगी होई पारंती। नंबर 26, दांतर प्रकृत रंग हल्का हलदिया होई थाए, एहाकू धला करिवार लालसारे निजर दांत खराब करंतु नहीं। नंबर 27, सर्वदा सौंधव्य लवण देसी गाई घियो सहित और सोरिष तेल व्यवहार करंतु। नंबर 28, दांतर जंत्रणारू मुक्त पाइबा पाई अदार छोटिया खंडटिए चोबांतु, दांतरू तुरंत जंत्रणा दूर होई थाए। नंबर 29, जदि आपण टॉयलेट गला बेले दांत को दबेई रखंती तेबे आपणकू केबे भी पक्षाघात हेबो नहीं। दर्शक बंधु आमर एही टिप्स गुड़िक अत्यंत रोचकपूर्ण, तेणु एसबुकू निश्चय फॉलो करंतु। नंबर 30, आमर 2 प्रकारर दांत थाए, गोटिए क्षीर दांत और अन्यटी स्थायी दांत। गोटिए थर स्थायी दांत भांगिले आउ उठी न थाए और नकली दांत लगेइबाकू पड़ी थाए। नंबर 31, सोयाबीन बड़ी को 2 घंटा भिजेई की रखी
ତାର ଫେଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32 କ୍ଷୀର ଏବଂ କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେବନ କଲେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 33 ଲୁଣ ସହିତ କ୍ଷୀର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 34 ଦହିକୁ କଦାପି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35 ମହୁ ଏବଂ ଘିଅ ସମାନ ପରିମାଣର ମିଶାଇଲେ ତାହା ବିଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 36 ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାୟାମକୁ ସର୍ବଦା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 37 ସବୁବେଳେ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ନମ୍ବର 38 କୌଣସି ରୋଗର କାରଣକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଜଟିଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନମ୍ବର 39 ଏକାଥରକେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଠି ଏପାଟ ସେପାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 41 ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 42 ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି ପ୍ରଥମେ 7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ 3ଟି ଭୃନିମ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱର, ଶ୍ୱାସ, କାଶ, ଲିଭର ଓ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆଦୌ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 43 ରାତ୍ରିରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ତ୍ରିଫଳା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇ ସକାଳେ ଛାଣି ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 44 ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାକରେ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନଖରେ ଓ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ନାସା, କେଶ, ଗଳା, କର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 45 ଦୈନିକ ଅଁଳା ରସ 1 ଚାମଚ, ଘିକୁଆଁରୀ ରସ 1 ଚାମଚ ସେବନ କଲେ ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗ ଓ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 46 ଜୈବିକ ସାରର ଉତ୍ପନ୍ନ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 47 ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 48 ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, କପାଳଭାତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 49 ଏଥିସହିତ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଲମରିଚ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ନେଇ କ୍ୱାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଅଧ କପ୍ ଖାଇଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 50 ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର, କାଶ ଓ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।